ang during the time sa kabataang barangay, the youth will choose their leaders according to their capabilities, their leadership, kay ilang man mismo makita, no? Nagdagan. So sila mismo makakita o ma-experience gyud kung kinsa ning ilang gipang pili nga leaders. Now karon sa time sa SK, murag tungod kay they are being brought to other places, siguro with consideration of a sum of money. So ang ilang pagpili is not anymore based on who is a good leader, pero kadto nang nakahatag sa ila og pabor. So na ang that is how I compare the election before and sa SK election. Okay, ma'am. Then what do you think should we do with the youth in order to stop dirty politics, ma'am? If I were to answer that question, siguro we need, I am also positive nga napatay mahimo. We can do something pa to change, because sa ginaingon na, if we really want to change the system, it should start from ourselves. So as siguro sa youth, it is a challenge sa youth sa Barubo, no? Kay nakita man nila they really see how dirty politics nowadays. So it is a challenge for them nga sa ilang mismong mga kabatch, sa ilang mga classmates, siguro mag-start sa ila, and then by continuing the education or parang ISC education campaign sa atong mga youth sa advantages and disadvantages of electing nga ang imong gibasihan dili not from your own choice. Kay makita naman nimo kung ma-elect na o unsay gipanghimo, ana pa nimo makita kung mao day ni ang resulta kung ang sistema sa pagpili is based on sa mga pabor nga nakuha nimo. So I think continuous education campaign to the youth, siguro mga forum nga ipakita sa ila, no? Ipakita sa ila ang mga dili maayo nga mga resulta sa ginahimo karon nga pamaagi sa SK election. Ana lang siguro. Thank you, ma'am, for your valuable time.